ଭିତରେ ଭାବଟିଏ ରାଖି ଅପହଞ୍ଚ ଠିକଣାରେ ଚିଠିଟିଏ ରାଖି ଚିଠି ମୋର ଟିକି ଚଢ଼େଇ। नमस्कार श्रोता बंधु शुणुंट रेडियो किंग यूट्यूब चैनल एंड अदर सोशल हैंडल्स रे तेबे मु आपन प्रिय आरजे राजू रेडियो किंग रो स्पेशल एपिसोड स्पेशल प्रोग्राम चिठी मोर टिकी चढ़ई रे आम पाखरे पहुंची किछि चिठी राखी है किछि राखी चिठी है तेबे एमती एक कथा को नहीं किछि चिठी को नहीं आमर स्वतंत्र कार्यक्रम चिठी मोर टिकी चढ़ई। तेबे श्रोता बंधु चिठी तो निश्चय पढ़िबा किंतु जेहेतु राखी रो कथा आसीची आउ मु आपण मानकु कहूतिली अपहंच इलाका रे चिठीटी राखी जोठी राखी पहुंची पारिबो नहीं सेठी चिठी टिकी चढ़ई उड़ी जाई पहुंची जीवो। तेबे अतुट संपर्कर साखीटी राखी अदृश्य डोरीर प्रतीकटे राखी अभाव भितरे नियारा भावटी राखी अपहंच ठिकणा रे चिठीटी राखी एमती राखी को नहीं छोट कविताटे सुनिबा किंतु ए कार्यक्रम शेष में आसतु शुणा कौन हस्तगत होती आम पाखे चिठी सबू किए पठे आउ कहा पाखक पठे कौन लेखा अच्छी आसतु शुणा। आम पाखे चारिटी चिठी अच्छी चारिटी चिठी प्रथम चिठी लेखा अच्छी छापी फ्रॉम छापी टू अकालू। छापी होउछंती मो बड़ भौणी आ अकालू होची मोर गोटे सिक्रेट नेम। या पछरे बहुत मिस्ट्री अच्छी किंतु से विषय पर कथा हबा। चिठी रे लेखा अच्छी दुई धाड़ी मात्र तू मो भाई ए कथा केबे भूलिबो नहीं। मेरा भाई तू मेरी जान है मेरा भाई तू मेरी जान है। एमती किछि खास दुई धाड़ी ही काफी बस चिठी को बयान करबा पई। तापरे आ गोटे चिठी अच्छी जहा को लिखिछंती अंजलि नानी। आउ कौन लेखा अच्छी चिठी रे मो 4 जन भाई मध्यरु 3 जन भाई घरे अछंती किंतु तमे ना सेथिपाई मु दुखित। भाई तुमको राखी पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। हौ ए वर्ष नहेला नहीं आर वर्ष निश्चय आसवाक चेष्टा करिवो। अंजलि थैंक यू सो मच मु निहाती चेष्टा करी आसंता वर्ष आसी पहुंचबा पई। ओके तोते भी ढेर सारा शुभेच्छा राखीर सब बेले खुशी रे था आग को बढ़ आउ जीवन सब सफलता तो हाथ मुठारे आसी पहुंचु। नेक्स्ट आउ गोटे राखी अच्छी राखी बंधन लेखाई ऊपर हेडिंग तले लेखाई खुशी। आम परिवार सबुठु अधिक खुशी होता पिलाटा खुशी नुहे सबुठु अधिक कांदुथिबा पिलाटा होची खुशी। सब बेले नाकरे कथा कहे। मो भाई जने पुलिस ऑफिसर से देशर सेवा करुछि सेतिपाई मो बहुत गर्वित। राखी बंधन रे 4 भाई मध्यरु 3 भाई अछंती किंतु तू नाहु मु सेतिपाई बहुत दुखित आ खुशी मध्य कारण तू समाज रो सेवा कार्य करुथिबारु मु बहुत खुशी आ दुखी एतिपाई कारण तू राखी पूर्णिमा रे घर को आसी पार नाहु। छोटिया मेसेज छोटिया चिठी रे बहुत कथा लिखि देइछु तो बयस हिसाब रे बहुत किछि लिखिछु आहुरी आगो के एमती लिखि चल बहुत बढ़िया बढ़िया कथा लेख। बेसी किछि कहबिनी आदर्श विद्यालय रे पढुथिबा एई आदर्शटी समाज रो गोटे आदर्श हो एतिकी आशा और विश्वास सब बेले खुशी रे रह बस कामना प्रभुंक पाखरे। आउ गोटे चिठी अच्छी चिठी नुहे एटा गोटे कविताटे कविता कहबिनी व्यंग ठाणी रे लिखिछंती सांबादिका प्रार्थना दास ओरफ आम रुचि दे समस्ते जानते ताको मंजूरी माउसी भाबरे। अकालू ना को नहीं लिखाई कविता व्यंग कविता। हे अकालू तू गोटे भालू हे अकालू तू गोटे भालू फुंगुला होई एपटे सेपट बुलू। हे अकालू तू गोटे भालू फुंगुला होई एपटे सेपट बुलू किए डाके राजा किए डाके तते सिलू। हे अकालू कोरेई हॉस्पिटल पाखे पड़िथिलु। हे अकालू कोरेई हॉस्पिटल पाखे पड़िथिलु आमे तते उठेई आनिलु। हे अकालू कोरेई हॉस्पिटल पाखे पड़िथिलु आमे तते उठेई आनिलु रखिलु खाइबा को देलु। हे अकालू ए सब कथा भूली की गलु। राखी पूर्णिमा रे तू न आसिलु राखी पूर्णिमा रे तू न आसिलु हयरे कुलु ए कौन कलु। वाह आपण माने कहबे कविताटी केमती हेची। राखी पूर्णिमा रे ए सब चिठी मो पाखरे पहुंचीची आ ए चिठी सब पठेइछंती मोर सब बड़ भौणी माने। ओके समस्तंकु राखी पूर्णिमा रे ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। तेबे आपण मानक पाखरे जदि एमती किछि राखी अछि किंबा
କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9776223345। କେବଳ ରାକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଆମେ ଚିଠି ପଠାଇ ପାରିବା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ସେମିତି ବି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ନିଜ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଚିଠି ପଠାଇ ପାରିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିଠି ମୋର ଟିକି ଚଢ଼େଇରେ ଆଉ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଅଧା ରହିଥିବା କବିତାଟି ହେଉଛି ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ସାକ୍ଷୀର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଅଳି ଅଝଟରେ ବୁଝାମଣାଟିଏ ରାଖି, ଅଳି ଅଝଟରେ ବୁଝାମଣାଟିଏ ରାଖି, ଅମାପ ସ୍ନେହର ମାପକାଠିଟିଏ ରାଖି, ଅପଲକ ନୟନରେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ରାଖି, ଅପଲକ ନୟନରେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ରାଖି, ଅୟୁତ ଆଶାର ଆଲୋକଟେ ରାଖି, ଅଧର୍ମର ବିଲୋପରେ ଅସ୍ତ୍ରଟିଏ ରାଖି, ଅଟ୍ଟାଳିକାଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସଟେ ରାଖି, ଅସହାୟ ଆଖିର ଆଶାବାଡ଼ିଟିଏ ରାଖି, ଅଠାରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳଟିଏ ରାଖି, ଅମଳ କ୍ଷେତରେ ଚଷା ପୁଅଟିଏ ରାଖି, ଅମଳ କ୍ଷେତରେ ଚଷା ପୁଅଟିଏ ରାଖି, ଅଦିନରେ ଝରିଥିବା ଲୁହଟପେ ରାଖି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଖଟାମିଠା ଦରଜଟେ ରାଖି, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ଖଟାମିଠା ଦରଜଟେ ରାଖି, ଅଭୁଲା ଅତୀତର ସାଇତା ସ୍ମୃତିଟିଏ ରାଖି, ଅଗଣା ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ରାଖି, ଅଗଣା ଦୁଆରେ ଅପେକ୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ରାଖି, ଅଭୟ ବରଦାନର ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ରାଖି, ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚଟେ ରାଖି, ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚଟେ ରାଖି, ଅମା ଅନ୍ଧାରରେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅଟେ ରାଖି, ଅଜାଗା ଘାର ଉପଶମ ମଲମଟେ ରାଖି, ଅଜାଗା ଘାର ଉପଶମ ମଲମଟେ ରାଖି, ଅବିଶ୍ୱାସର ସହରରେ ବିଶ୍ୱାସର ବସ୍ତିଟିଏ ରାଖି, ଅମୃତ ପରଶର ଅସରନ୍ତି ପସରାଟେ ରାଖି, ଅମୃତ ପରଶର ଅସରନ୍ତି ପସରାଟେ ରାଖି, ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ରାଖି, ଅଭାଗା ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟରେଖାଟିଏ ରାଖି, ଅଭାଗା ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟରେଖାଟିଏ ରାଖି, ଅଭିମାନର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷାଟିଏ ରାଖି, ଅଭିମାନର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷାଟିଏ ରାଖି, ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବେଶଟିଏ ରାଖି, ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବେଶଟିଏ ରାଖି, ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧାତଟିଏ ରାଖି, ହଁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଏଇ ଚିଠିଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଲେଖା ନିଜ ମନର କଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9776223345। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9776223345। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆର୍‌ଜେ ରାଜୁ। ନମସ୍କାର।